اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہاں سے دو اور جنت کے باغوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جن دو باغوں کا ذکر تھا اس میں سورۃ الواقعہ میں بتایا گیا ہے کہ نیکوکاروں کا سب سے اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ سابقون الاولون ہے، سابقون الاولون ہی ان دو جنتوں کے حقدار ہیں۔ اور اب جن دو جنتوں کا ذکر ہے وہ اصحاب یمین کے لیے ہے، دائیں ہاتھ والے۔ ان کے لیے بھی دو جنتیں ہیں، من حرف جر ہے، دون اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور وہ مضاف بھی ہے، ہما مضاف الیہ ہے۔ اس طرح جار مجرور مل کر یہ خبر بنتا ہے۔ کس چیز کی خبر بنتا ہے؟ یہ جنتان، دو جنتوں کی، جنتن ہو گیا ایک جنت، جنتان ہو گیا دو جنت، دو جنتوں کی ایک خبر ہے۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے اس کے علاوہ دو جنتیں اور ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ مدحامتان، مدحامتان اس کا لفظی معنی ہے سبزی سے سیاہ مائل، مدحامتان یہ صفت بنتا ہے، مدحامتان صفت بنتا ہے ان دو جنتوں کی، جنتان کی صفت بنتا ہے، یہ جنتان کی صفت بنتا ہے۔ یہ دو جنت کیسے ہوں گے؟ یہ دو جنت سرسبز اور شاداب ہوں گے۔ یہ دو جنت سرسبز اور شاداب ہوں گے، اور ان کی جو سبزی ہے، سرسبزی ہے، وہ سیاہ مائل ہوگی، گویا کہ وہ زیادہ ہی سبزہ، ان میں زیادہ ہی سبزہ پایا جاتا ہو۔ مدحامتان، یہ مدحامتان
افعلالن، افعلالن کے وزن پر ہے، افعلالن، افعلالن کے وزن پر ہے، ادہیمامن، 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 اس کا واحد جو بنتا ہے مدحامتان، ڈویل ہے، مدحامتن، واحد ہے، مدحامتان، اس کا ڈویل بن گیا، مدحامتان، دو گہری سبز، گہری سبز جنتیں، جنتیں، گہری سبز، سبزی سیاہ مائل، گہری سبز، گہری سبز جنتیں۔ اس کے علاوہ ادھر دو اور جنت ہوں گے جو گہری سبز ہوں گی، مدحامتان، گہری سبز ہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا فِيهِمَا عَيْنَانِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، عینان، ہم نے پرسوں پڑھا عینن ہو گیا چشمہ، چشمہ، سپرنگ، عینان ہو گئے دو چشمے، دو چشمے، نضاختان، جوش مارنا، جوش مارنے والے، جوش مارنے والے، دو جوش مارنے والے۔ اس طرح عینان بن جائے گا مبتدا اور موصوف بھی ہے، موصوف بھی ہے، کیونکہ نضاختان جو ہے یہ اس کا صفت ہے، یہ جو نضاختان ہے یہ صفت ہے، جوش مارنا صفت ہے، کس کا؟ جوش مارنا صفت ہے، کس کا صفت ہے؟ چشمے کا۔ چشمے کی خصوصیت کیا ہے؟ جوش مارتا ہے۔ عینان نضاختان، دو ابلتے ہوئے چشمے، دو ابلتے ہوئے چشمے، دو ابلتے ہوئے چشمے، فیہما، اس میں ہوں گے، اس میں ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹی آیت آتی ہے، فیہما فاکہۃ، فاکہۃ،
फाकिहतुन मुब्तदा फीहिमा जार मजरूर फी हरफ जर है हिमा इसम मजरूर है इस तरह जार मजरूर ख़बर बनती है इस खबर को इस मुब्तदा के साथ लिंक है हाँ फाकिहतुन मेवे फीहिमा इसमें इस जन्नत में मेवे होंगे वन्नखलुन और खजूर होंगे वर्रुमानुन रुम्मानुन अनार इसमें खजूर होंगे और इसमें अनार होंगे। ये नखलुन इसको फॉलो करेगा ये अनारुन भी इसी को फॉलो करेगा लिहाजा इन दो को जो फॉलो करने वाले होते हैं इनको हम मातूफ मानते हैं। फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान इसमें मेवे होंगे और खजूर होंगे और अनार होंगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम रब की किन किन नियामतों को जुटलाते हो। फीहिन्ना खैरातुन हिसान फीहिन्ना उसमें क्या होंगे खैरातुन हिसानुन आपको पता है खैरातुन एक वो लफ्ज़ है जो हम कश्मीरी में इस्तेमाल करते हैं। खैरात नेकी ही नेकी हिसानुन भी नेकी है। ये हिसानुन इसका सिफत है ये सिफत है किसका खैरातुन का। यहाँ खैरातुन को औरतों के मायने में लिया गया है। नेक औरतें फीहिन्ना इसमें जार मजरूर ये खबर बनती है किसकी मुब्तदा खैरातुन मुब्तदा बनता है और हिसानुन इसका सिफत है। फीहिन्ना खैरातुन हिसान इसमें नेक औरतें होंगी पाकबाज औरतें होंगी। हिसान हसीन से बना है खूबसूरत होंगी जमील होंगी उम्दा होंगी नेक सीरत होंगी। अगर इसको हसनुन से भी लेंगे हसनुन से तो हो गई नेक सीरत वाली खातून होंगी। फीहिन्ना इसमें खैरातुन हिसान नेक औरतें होंगी खूबसूरत औरतें होंगी नेक सीरत वाली औरतें होंगी। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम रब की किन किन नियामतों को जुटलाते हो। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाह आपको कुरान शरीफ समझने की तौफीक दे और मुझे भी समझाने की तौफीक दे और हम दोनों को इस पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।